नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतुमुखं करोतिवाचालं पुङ्गलं भजतेगिरिं निर्गृहात्महं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकृतधरोर्भृतं फलं सुखं गानं तद्रवसंयुतं द्योतभागवतं रसमालयं गुरो ऋषिका भूविभावकाः ॐ व्यासं वस्तुनक्तारं शक्तिः पौत्रमकर्मशं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातन्तपोनिधिम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान दशम स्कंद अध्याय 59 युधिष्ठिर आदर्श यज्ञ सरी अवभूत स्नान कथा चलती स्नान करने जाते कौन केमती हो देखा नर्तक्य ननृतु हृष्टा गायका जूथ सहजगु वीणा वेणु तलोन्नाद तेषांश दिवं अश्रुसंगत यो स्नान समय नर्तक्य ननृतु नर्तक्य नाटक कले आनंदित हो गायका जुथ सहजगु गोटे दल दल हो गायक मैंने गीत बोलिया लगे वीणा वेणु मान बैसी तल उन्नाद तलोन्नाद ध्यान करता इत्यादि नाद दिवंग स्पृशत इत शब्द गला स्वर्ग पर्यंत शब्द चलीगला चित्रध्वज पताका गृहे इभेन्द्र चंदनार भवि सोलंकृति भट्टी भूपा नियर जजु रुक्माणिन चित्रध्वज पताका गृह जदु सृंजय सृंजय काम्बुज उरु केकय कोशल कंपयंत भुवम सैन्य जलमानपुर सरा ये सब विभिन्न देशर राजा मैंने अच्छा सदस्यमत अच्छा तेणु बहुत गहली से जो विचित्र प्रकार नाना वर्णर ध्वज पताका सब अच्छी पताका गृह इभेन्द्र चंदनार बही इभेन्द्र गजराज सब अच्छा रथ अच्छी किए घोड़ा पर किए हाथी पर किए रथ पर बसी जाऊँगी विभिन्न प्रकार चलती षोलंकृति ही भट्टे ही समस्ते अलंकृत होती प्रकार भट्ट मान योद्धा मान सहित रूपा राजा मैंने निर्जु रूपमालिन राजा गुड़ा सब सुनार पिंधि सजी सब जाइए रजा अच्छा सैन्य सामंत अच्छा घोड़ा हाथी रथ सब जाइए स्नान कर गंगार सदस्य ऋत्विक द्विजश्रेष्ठा ब्रह्मभूषेण भूयसा देवर्षि पितृगंधर्वा तुष्टुमुः पुष्पवर्षिण सदस्य माने यज्ञ सदस्य सदस्य माने ऋत्विक वेद ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण माने वेदज्ञ ब्राह्मण जो मैंने कि यज्ञ करुले से सब कौन कले ब्रह्मघोषेण भूयसा ब्रह्मघोष मैंने वेदमंत्र गान कर देवर्षि पितृ गंधर्व देवर्षि पितृ गंधर्व तुष्टभु पुष्पवर्षण एवं समस्त खुशी पुष्प वर्षा कर षोलंकृता नरा नार्य
गन्धस्वभूषणाम्बरैः विलिम्पन्त्यः अभिषिञ्चन्त्यः बीजभ्रुः विविधैः रसैः। नर नारी माने किए इंद्रप्रस्थर नर नारी सब सुगंध गंध चंदन कस्तूरी जाइफल अगुरु सब पड़ी सुगंधित होता चंदन फुलबाण अलंकार भूषण होकर पाट वस्त्र परिधान कर नर नारी माने मूल्यवान वस्त्र सब पिंधि अलंकृत होकर विलिम्पन्त्य अभिषिञ्चन्त्यः किए क्या जमी होली खेल रंग बड़ाबड़ी व्यवस्था से किए क्या चंदन बड़ी दूसरी किए चंदन पड़ुची किए पानी छींचुची ये सब कर मन प्रफुल्लित कर उन्मादना खेल मजा कर ये तो चंदन लेकिन सी सब आनंद बीजभ्रू विविधि रसै नाना प्रकार क्रीड़ा रस खेल कौतुक बांटी समझे परस्पर को जल तैल दुग्ध लवणी आदि झाड़ी परस्पर को मिजाई दूसरी तैल तेल गोरसण क्षीर गंधोदक हरिद्रा हलदी पानी साद्र कुंकुम ही कुंकुम ये सब द्वारा पुंभी ही लिप्ता है प्रदीपव्य ये सब जिन धरिक कार्य से कार्य प्रकार गोटे खुशीबासी कर बीजभ्रू बार जोषित बारंगना माने पुरुष माने से सब बुड़ाई देते और बारंगना माने पुरुष देह बढ़ुं पुरुष माने बारंगना देह बढ़ुं ये प्रकार सब चलती गुप्ता गुप्ता नृभि नीरगमन उपलब्धुम एतत् देभ्यो तथा दिवि विमान बरैः नृदेभ्यः मातुलेय सखिभिः परिशिच्यमानः सव्रीडहास विलसत वदनाय विरेजुः से उत्सव देखा निमंते सुंदर सुंदर विमान बसी बहु संख्यक देवी आकाश मार्ग आसी रुंड होता गुप्ता नृभि निरगमन उपलब्धुम एतत् दिव्य यथा दिवि विमान बरैः नृदेव्यः आकाश मार्ग रथर चढ़ी मान विमान बसी देवांगना माने कि प्रकार मौज कर स्नान कर देखा आकाश रही तल नरपति मान देवी माने राणी मान सब विभिन्न राजा राणी मैंने बहुत राणी सब आई सुंदर सुंदर पालिकी बसिक से आनंद को उपभोग कर
ମାତୃଳୀୟ ସଖୀ ଏବଂ ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବି ପତ୍ନୀମାନେ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସଖାମାନେ ସେଇ ସବୁ ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ପକାଉଥାନ୍ତି। ମାତୃଳେୟ ସଖୀ ମାମୁପୁଅ ଭାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିଶିଚ୍ୟମାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବ୍ରୀଡ଼ ହାସ ବିକଶିତ ବଦନା ବିରେଜୁ ଭୀମା ପକଡ଼ା ଭିତରେ ଲାଜ ସହିତ ଯେଉଁ ହସ ଲାଜୁଆ ହସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭନୀୟ ହୋଇଛି। ତା ଦେବରାନ୍ତ ସକିନି ଶିଶୁ ଦୁତିଭିଃ କିନାମ୍ବରା ବିବୃତ ଗାତ୍ର କୁଚୁରୁ ମଧ୍ୟା ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ମୁକ୍ତ କବରାଜ୍ୟବମାନ ମାଲ୍ୟାଃ କ୍ଷୋଭಂ ନଧୁ ମଳଧିୟାଣି ରୁଚିରି ବିହାରୀ। କ'ଣ ହେଇଛି? ତାହା ଦେବରା ଅନୁତ ସଖିନୀ ସେମାନେ ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଢାଳୁଥିବାରୁ ରାଣୀମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ଓଦା ହୋଇ ଦେହରେ ଜଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଚକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ପାଣି ଆଣି ନିଜର ଦିଅର ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଉଥାନ୍ତି। ତାହା ଦେବରା ଦୁରାତ ରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ଦିଅରମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ପିଚକାରୀ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟାଙ୍କ ଉପରକୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ରାଣୀମାନେ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ରଙ୍ଗରେ ଭିଜି ଯାଇଛି ଏବଂ ବିବୃତ ଗାତ୍ର କୁଚରୁ ମଧ୍ୟ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିଶୁଛି, ଯେଉଁଟା ଭିଜିଯିବା ପରେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଉତ୍ସୁକ୍ୟ ମୁକ୍ତ କବରାଜ୍ୟ ବମାନ ମାଲ୍ୟାଃ ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଭରା ଉତ୍ସୁକତା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବେଣୀ ଓ ଜୁଡ଼ା ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଖୋସା ଯାଇଥିବା ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ହେ ପରିହିତ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ଓ ମନୋହର ବିହାର ଦେଖି ମଳିନ ମନା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କାମୁକ ପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ପ୍ରକାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନରେ ବିକାର ଜାତ ହେଉଛି, କାମାସକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ ରଥମାରୂଢ଼ ଶବ୍ଦସ୍ୱ ରୁକ୍ମମାଳିନଂ ବ୍ୟରୋଚତ ସ୍ୱପତ୍ନୀଭିଃ କ୍ରିୟାଭିଃ କର୍ତ୍ତୁରାଣ୍ଡିବ। ସମ୍ରାଟ କାରଣ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ରଥମାରୂଢ଼ ରଥରେ ବସି ସଦସ୍ୱം ଉପଯୁକ୍ତ ଘୋଡ଼ା ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଥିରେ ରୁକ୍ମମାଳିନମ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣମାଳ ଲଗେଇଥିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଦି ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଅଶ୍ୱଯୁକ୍ତ ସୁନାହାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ବସି ଶୋଭା ପାଉଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକା ତା ବ୍ୟରୋଚତ ସ୍ୱପତ୍ନୀଭିଃ କ୍ରିୟାଭିଃ କର୍ତ୍ତୁରାଣ୍ଡିବ। ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହୋଇ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ରାଜା ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, ଅବଭୂତ ସ୍ନାନ କଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ରଥରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ଇଏ ଯଜ୍ଞକୁ ଦକ୍ଷିଣା ବା କ୍ରତୁରାଜ
ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ସଞ୍ଜାଦାବ ବୃଥୈ ଚରିତ୍ୱାତେ ତମ୍ ଋତିଜଃ आचान्तम स्वापयां चक्रुः गंगायां सह कृष्णया। पुरोहित पत्न्या संजाजा बभृति चरित्वाते तम ऋतिजः। और पुरोहित मध्य पत्नी संजात एक प्रकार यज्ञ कर्म। पुरोहित मध्य पत्नी संजात गोटे यज्ञ कर्म गोटे कर्मटे तथा यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म कराई द्रौपदी सहित सम्राट युधिष्ठिर आचमन करे। आ स्नान कला बेले से मंत्र अच्छी से मंत्र पाठ करी ऋतिज मैंने पुरोहित मैंने कौन कले आचान्तम स्नापयं चक्रुः गंगायां सह कृष्णया। युधिष्ठिर को आचमन करी गंगा स्नान करे द्रौपदी सहित। से जहाँ टी कर्म करिया कथा पुरोहित से प्रकार कर्म करी युधिष्ठिर सहित द्रौपदी को गंगा स्नान करे। देव दुंदुभयो नेदुः नर दुंदुभि समम। देवता माने स्वर्ग दुंदुविनाद कले मर्त्य लोक नर माने दुंदुविनाद कले। मुचु पुष्प वर्षाणी आकाश पुष्प वर्षा देवश्री पितृमानवाः देवता ऋषि पितृ मनुष्य माने तले फिंगिले फुल उपरू आकाश देवता और ऋषि माने पितृपुरुष माने पुष्पवृष्टि कले। सस्नुत तत्र ततस्सर्वे वर्णाश्रमयुता नरः महापातक्यपि नतः सद्यो मुच्येत कीर्तिशात्। सस्नुतः तत्र ततः सर्वे जी जुआड़े जाइए पापी पुरुष वाड़ जाऊँ लोक सब गोटे गले दुनिया लोक जाइए रजा सन्यासा जाइए बहु लोक सभाग होती समस्ते अवभूत स्नान जाइए। तेणु वर्णाश्रम जुता वर्ण ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र आश्रम ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य बारप्रस्थ सन्यासी सब प्रकार वर्ण सब प्रकार आश्रम लोक से परिपूर्ण होती महापातकी बापी लोक भी अच्छा मधुआ भी पढ़ी कड़े बुलूले जाऊँ पड़ा सब जाइए जोड़ी जत एवं ये प्रकार सत्पुरुष तो साधु सन्त ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण युधिष्ठिर भाया सज्जन जी की यज्ञर कर्ता थे ये सब गुड़ाक पाखे पाप नहीं। तेणु एम संस्पर्शु ये पाप पुरुष मैंने मुक्ति होगले सद्य मुचित विषाद समस्त पाप खंडन होगला। गंगा स्नान सब मुनि ऋषि मान ग्रहण कले तेणु पाप खंडन होगला। अथ राजा हते क्षौमे परिधाय षोलंकृत ऋत्विक सदस्य विप्राजिन अनर्चाग भरणांबरी यापर राजा अहते क्षौमे राजा गाधी सारे युधिष्ठिर गाधी सारापर पुणी नुआ क्षौम माने पाट परिधान कले परिधाय षोलंकृत षोलंकार पत्र लगेले चंद्र फंद्र उड़ी सजे निजे सजे आग तापर ऋत्विक सदस्य विप्रादिन ऋत्विक जो मैंने यज्ञ कर्म करते से ब्राह्मण मानू ब्राह्मण विप्रादिन अनर्चा भरणांबरी आभरण मान अलंकार एवं वस्त्र प्रवृत्ति देकर सत्कार कले। आसी पुणी गाधी ये गाधी आसे समस्ते गाधी तेणु उदाहरण रहे राजा युधिष्ठिर वस्त्र पाल्टी पकड़ा अन्य वस्त्र प्रदान कले।
बंधु ज्ञाति नृपान मित्र सुहृदो अन्यांश्च सर्वशः अविक्रम पूजयामास नारायण परो नृप। राजा युधिष्ठिर बंधु बंधुबांधव आसुच्चंदी ज्ञाति अन्य राजा मान नृपान मित्र सुहृद अन्यांश्च सर्वशः समस्त जन समुदाय उनको अभिक्रम पूजयामास नारायण पर रूप समस्त नारायण स्वरूप चिंतन करी राजा युधिष्ठिर समस्त मध्य पूजा कले। सर्वे जना सुररुचो मणिकुंडल समस्त की भी वस्त्र अलंकार भलमंद देकी सत्कार कले। समस्त जी जी थे गुंजास कृष्णी सपंचुक दुकूल महार्घ्य हारा नार्यस कुंडल जुगाड़क वृंद दुष्ट वक्तश्याल कनकमे खड़या बिरेजु सर्वे जना खाली ब्राह्मण देले से कथा नुहे समस्त लोक मानू सुररुचु मणिकुंडल समस्त देवता मान भाया शोभनीय शोभा पाए कहीं मणिकुंडल स्रक माल फूलमाल फूलमाल हो पारे फूलमाल तो स्रक मान सुना काम फूलमाल गुष्णी गुष्णी सकंजुग दुकूल कुंडल फूलहार पगड़ी लंबा गंजी चदर तथा बहुमूल्य मणिमाला पिंधि देवता मान सुंदर दिशा समस्ते सुररुच देवता मान भाया सुंदर है समस्ते जी जी जाइए जी बेड़े को जाइए साधारण जनता समस्त दिगला वस्त्र अलंकार कुंडल सब देकरी समस्त देवता मान भाया शोभा पाइले। नार्यश्च कुंडल जुगाड़क वृंद दुष्ट नारी मान से प्रकार कुंडल प्रवृत्ति दिगला कान फूल वस्त्र पत्र सब देकर सत्कार कराला। कल्पस्य कनक मेखलया बिरेजु एवं सुनार मेखल अंटा सूता कुंडल कान फूल ये सब दे वस्त्र देकी से सत्कार कराला समस्त शोभनीय होगले। अर्थ अथर अथर्प्रिय महाशिला सदस्या ब्रह्मवादिन ब्रह्मक्षत्रिय बिट शूद्रा राजानु से समागता सुखदेव कहते परी तुम्हारा राजस्व यज्ञ को निज निजर अनुगामी मान सहित जिते सब परम शीलवान पुरोहित ब्रह्मचारी आचार्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजा देवता ऋषि मुनि पितृगण तथा अन्य प्राणी समस्ते आसते महाराज युधिष्ठिर से समस्त को सम्मानित कले। ऋत्विज माने यज्ञ कौठा ब्राह्मण ऋत्विज कहे। महाशिला शिला माने चरित्रवान चरित्रवान गुणी लोक माने सदस्य ब्रह्मवादिन ब्रह्मज्ञ ब्रह्मवादी ब्रह्म कथा जी कहे ब्रह्मवादी ब्राह्मण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजा जी जिते जे समागता आसी कहते देवर्षि पितृ भूतानी सब प्रकार भूत भूत बोले भूत बोले घोड़ा हाथी गुड़ा भी अच्छे रथ जाइए तेणु घोड़ा हाथी सब अच्छे से कह लोकपाला इंद्रादि दश दिवपाल सहानुगा अंचल मान सहित पूजिता तम अनुज्ञाप्य शोधामानि दशरूप
समस्त को राजा युधिष्ठिर सत्कार कले वस्त्र अलंकार इत्यादि प्रदान करी सत्कार करी जहाँ बुझे चलले स्वधामा निज जो निज निज घर को चलले युधिष्ठिर अनुमति नहीं तापर हरिदास राजर्षे राजसूय महोत्सव नैवातृप्यत प्रशंसत पिबन मर्त्य अमृतम तथा सुंदर भाव कहते हरिदास राजर्षे युधिष्ठिर राजा होते ऋषि प्रतिबंध तेणु राजर्षि राजर्षि युधिष्ठिर जी कि हरिदास प्रभुंकर पूरा सेवक हरिदास सुंदर विशेषण दिखाई ये युधिष्ठिर विशेषण जब हरिंकर दास चाकुरटा यार राजर्षि राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ महोत्सव करी नृपा नैव अतृप्यर प्रशंसत से प्रकार यज्ञ करते जहाँ समस्त मुहर प्रशंसा प्रशंसा नई तो छुटला बंद है प्रशंसा ए प्रकार नैव अतृप्यन प्रशंसत जिते प्रशंसा कले लोक मैंने तृप्त होना आउ कह मन होते सीठीपारा पुणी कहले आ ये प्रकार एमती कले तेणु कथबार्ता व्यवहार सब तो ठीक तेणु समस्त विचार व्यवहार सब देखिक समस्त प्रशंसा करने लगे जहाँकि सरी पारानी पिबन मर्त्य जमी मल्ला लोकटा मर्त्यवासी अमृतम पिबन अमृत को पीउले जमी सी जिते पीले भी तृप्त हेनी आउ पीदवा ठीक सेमती ये राजस्व यज्ञ को शत मुखे लोक वर्णना करने को लगे जो वर्णना सरू न थाए तापर कौन तत युधिष्ठिर राजा सुहृत संबंधी बांधवान प्रेमना निवासयामास कृष्णं च त्याग कातर तापर युधिष्ठिर कौन कले सुहृत संबंधी बांधवान निज लोक गुड़ाक निजर बंधुबांधव मित्र एमान प्रेम निवासयामास कहले तुम्हें किसी दिन रह अन्य विदाय करदे किंतु एमान निज लोक गुड़ा नहीं रखिले कृष्ण त्याग कातर कृष्ण क्यों न थे कृष्ण पड़े बोली से छाड़िया होता केतले कौन कहे पड़े बोले तेणु कृष्ण प्रभृति रखिले निज पाखे किसी दिन रह बोली कही भगवान भी तत्रांग न्यवाश्चित तत् प्रियंकर प्रस्ताव्य जदुवीरांश संवादीश्च कुशस्थली भगवान भी तत्र ये अंग किए शिवदेव कहते परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण कौन कले निवासी तत्प्रियंकर युधिष्ठिर प्रिय करने युधिष्ठिर को खुशी करने आज तो कहते कौन करेंगे कितने सी रे प्रस्ताव्य जदुवीरांश संवादीश्च कुशस्थली जदु वीरान को पठेदेले मैंने सैन्य सामंत सब यज्ञ सरिया युद्ध फुद्ध हवार तो प्रश्न किसी ना तेणु सब शांत पड़गला तेणु से सैन्य गुड़ा कहीं रखी से सैन्य सामंत सब पठेदेले द्वारका एवं राजा युधिष्ठिर इच्छा रक्षा करने खुशी करने किसी दिन रहीगले इत्थं राजा धर्मसुत मनोरथ महार्णवम सुदुस्तरम समुत्सृज्य कृष्णेन आशीर्गतज्वर राजा धर्मसुत धर्म नंदन राजा युधिष्ठिर मनोरथ रूपक अन्न मान समुद्र राजस्व यज्ञ रूपक जो समुद्र भाया मनोरथ जो मनोरथ सहज पारी हमारा प्रश्न ना असंख्य लोग खाइबे पीबे वासस्थान इे यज्ञ समारोह द्वारा यज्ञ हम बहु कथा तेणु ये सब गुड़ाक
ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଇଏ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ, ସମୁଦ୍ର ସନ୍ତରଣ ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବା ଯେମିତି ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଠିକ୍ ତାହା। ତଥାପି ଧର୍ମସୂତ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜର ମନୋରଥକୁ, ଦୁସ୍ତର ମନୋରଥ, ଯେଉଁ ମନୋରଥ ସହଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ମନୋରଥ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସୁଦୁସ୍ତରମ୍ ସମୁଦ୍ରିଜ୍ୟ, ଦୁସ୍ତର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଦୁସ୍ତର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାରି ହୋଇଗଲେ। ସମୁଦ୍ରିଜ୍ୟ କୃଷ୍ଣେନ ଆସିତ ଗତ ଯୋଗ, କାହିଁକି ପାରି ହେଇଗଲେ? ମାଗଣା ନାଇଁ ମ, କୃଷ୍ଣେନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତ ହେଇଯିବ, ଯାହା ସିଏ ଚାହିଁବେ ତାହା କରିଦେବେ, ସେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଇଗଲେ। ଏକଦାନ୍ତ ପୁରେ ତସ୍ୟ ବିକ୍ଷ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶ୍ରିୟମ୍, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଟାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସବୁ କ'ଣ ଆଦାୟ ହେବ, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇନି। ଦିନକର କଥା, ଅନ୍ତଃପୁର ଭିତରେ ପଶିକି ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେଠି ପ୍ରଚୁର୍ଯ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅତପ୍ୟତ ରାଜସୂୟସ୍ୟ ମୋହିତ୍ୱଂ ଚାଚ୍ୟୁତାତ୍ ମନଃ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅନ୍ତଃପୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଲା। ସେଇଟା ଅସହିଷ୍ଣୁ ଖଳ ଲୋକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଟା କେବଳ ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଅନ୍ୟର ସହିପାରିବନି ଏବଂ ତାର ସେ ଜଳିବ ପଡ଼ିକି ଆଉ କମ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଟା। ତେଣୁ ସିଏ ରାଜସ୍ୱ ଯାହାଠୁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଚୂଡ଼ା ଦେଖିକି ସେ ଜଳିଲା ପଡ଼ିକି ଆଉ। ଯସ୍ମିନ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀଜେନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାନା ବିଭାନ୍ତି କିଳ ବିଶ୍ୱସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତା ତାଭି ପତିନି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜ ସୁତୁ ପତସ୍ତେ ଦସ୍ୟାଂ ବିଷକ୍ତ ହୃଦୟ କୁରୁରାଟ ଅତପ୍ୟତ କୁରୁରାଟପ୍ୟତ। ଯସ୍ମିନ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର, ନରେନ୍ଦ୍ର ନରାଣେ ଇନ୍ଦ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ନରପତି ରାଜା, ରଜା ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ରାଜା। ଦ୍ୱିତୀଜେନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱିତୀଜେନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱିତୀ ମାନେ ଦୈତ୍ୟ, ଦୈତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ନରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଜା, ଦ୍ୱିତୀନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଦ୍ୱିତୀ, ଦ୍ୱିତୀଙ୍କ ପୁଅ ଦୈତ୍ୟ, ଦୈତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି, ନରମାନଙ୍କର ନରପତି ମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଦୈତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଇସବୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଠୁ ବଳି ଯାଇଛି ଆଙ୍କର। କୌଣସି ରଜା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଦୈତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର କେହି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଦେଖିକିରି ଇଏ ତ ମଲା ପଡ଼ିକିରି ଆଉ। ନାନା ବିଭାନ୍ତି କିଳ ବିଶ୍ୱସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପକୃତା, ଏ ସବୁ ବିଭୂତି ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ସେଠି ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମା ଥୋଇଦେଲାଣି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେଖି ଯେ କ'ଣ କଲା, ତାଭି ପତିନ୍ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜ ସୁତୁ ପତସ୍ତେ, ସେଇ ସବୁ ବିଭୂତି ଦ୍ୱାରା ରାଜରାଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ରାଜନଗରରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ନାରୀ ନିବାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଇ ରାଜଭବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯସ୍ମିନ୍ ତଦା ମଧୁପତେ ମହିଷୀ ସହସ୍ରମ୍, ମଧୁପତି ମାନେ ମଥୁରାବାସୀ, ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସହିପାରୁନି।
ଦ୍ରୌପଦୀ ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଏ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅସହ୍ୟ ହେଲା। ଆହୁରି ପୁଣି ଦେଖୁଛି ଯେ ଦସ୍ୟନ୍ତ ଦାସୀ ସମୟରେ ମଧୁମତୀ ମାନେ ମଥୁରା ମାଲିକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳକୁ ଦ୍ୱାରକାକୁ ପଳାଇଥିଲେ, ସେ ମଥୁରାରେ ଥିଲେ, ମଥୁରା ସମ୍ରାଟ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ତ ରଜା ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାକୁ ମଥୁରାଧିପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁ ତ ମାଲିକ ସିଏ ଉଗ୍ରେସର ରଜା, ଇଏ ରଜା ଫଜା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱଟା ସେ ରଜା ହେବାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାୟୁ ଛାୟା ତଳେ ରହିକିରି ସେ ରଜା ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମଧୁମତୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିଷୀ 16,108 ନିରାଡ଼ି ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି। ସେମାନଙ୍କର ଷୋଡ଼ି ହରେଣ ସନକୈ ଉନ୍ନତଂ ଯେ ଶୋଭମ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ଅତି ପୁଥଳ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଉଜରେ ରହିଛି ଝୁଳୁ ଝୁଳେଇ ବାଜିକିରି ଗଜଗମନ ଚାଲି ପକେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକିରି ସେ ବି ମୋହିତ ହେଲା। ଖଳ ଲୋକ ତ ସବୁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ, ମନ ଅସନ୍ତତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ସହିପାରିବନି, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିକିରି ସେ ବାୟା ହେଲା। ମଧ୍ୟେ ସୁଚାରୁ କୁଚ କୁଙ୍କୁମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣହାରମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ ମୁଖମ୍ ପ୍ରଚଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁନ୍ତଳାଭ୍ୟାଂ। ମଧ୍ୟେ ସୁଚାରୁ କୁଚ କୁଙ୍କୁମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣହାରମ୍, ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ହାର ଲମ୍ବିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ ମୁଖମ୍, ମୁଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରଚଳ କୁଣ୍ଡଳ ଏବଂ କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଦୋହରୁଛି, କୁଣ୍ଡଳ କୁନ୍ତଳାଢ୍ୟ, କୁଣ୍ଡଳ କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ କେଶ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକିରି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସଭାୟାଂ ମୟକ୍ଲୁପ୍ତାୟାଂ କ୍ୱାପି ଧର୍ମସ୍ତୁ ଅଧିରାଟ ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁଜୈଃ ବନ୍ଧୁଭିଶ୍ଚ କୃଷ୍ଣେନାପି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁଷା। ଦିନକର କଥା। ମୟକ୍ଲୁପ୍ତାୟାଂ, ମୟ ଗୋଟେ ଖାଣ୍ଡବନ ଦହନ ସମୟରେ ସେ ଭିତରେ ମୟଦାନ ଥିଲା, ସେ ପୋଡ଼ିକି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ରକ୍ଷା କରିବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସଭା ଦେଲା, ଯେଉଁଟା ସ୍ଥଳ ଭାଙ୍କା ଜଳ ଦିଶୁଛି, ଜଳ ଭାଙ୍କା ସ୍ଥଳ ଭଳିଆ ଏ ପ୍ରକାର ସଭା। ସେଟାକୁ ଧରିକି ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା। ତେଣୁ ସଭାୟାଂ ମୟକ୍ଲୁପ୍ତାୟାଂ, ମୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଭା, ରାଜାଧିରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ତଥା ତାଙ୍କର ମହିଷୀ ରାଣୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୟଦାନବ ଦେଇଥିବା ସଭା ଗୃହରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର, କୃଷ୍ଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମୟଦାନବର ସଭାଟା ସେଇଠି ଅଛି, ସେଠି ସିଏ ବସିଛନ୍ତି ସିଂହାସନରେ। ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଅନୁଜୈଃ ବନ୍ଧୁଭିଶ୍ଚ କୃଷ୍ଣେନ ଅପି, କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଜମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଇକିରି ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମୟଦାନବର ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ସଭା ସେଇଟା ଆଗରେ ଅଛି। ଆସୀନ କାଞ୍ଚନେ ସାକ୍ଷାତ୍ ଆସନେ ଭଗବାନିବ ପାରମେଷ୍ଟ୍ୟଶ୍ରିୟା ଜୁଷ୍ଟ ସ୍ତୂୟମାନସ୍ୟ ବନ୍ଦିଭିଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆସୀନ କାଞ୍ଚନେ, କାଞ୍ଚନ ସୁନା, ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପାରମେଷ୍ଟ୍ୟ ଶ୍ରିୟା ଦୁଷ୍ଟମ, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଚୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ତୂୟମାନସ୍ୟ ବନ୍ଦିଭିଃ, ବନ୍ଦୀମାନେ ମାନେ ବନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ସ୍ତୁତି ପାଠ, ଜେଲରୁ ଯିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁଥିବା, ଯିଏ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକିରି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ସେ ପଇସା ପାଆନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଲେ ବନ୍ଦୀ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତିଗାନ କରାହେଉଛି। ଏମିତି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନି ପରିତ ଭ୍ରାତୃବିହୀନ ରୂପ। ଏହି ସମୟରେ ସୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ନୃପ,
तत्र दुर्योधन मानी परितो भ्रातृभिः नृप किरीटमाळी न्यविशत अशीहस्त क्षिपन्नृषा। दुर्योधन से कौन कला निज भाई मान सहित भारी अभिमान तार अभिमानटा मानी मान अभिमान नियुक्त होता से भाई मान सहित किरीट माळी मुकुट लगे न्यविशत अशीहस्त खंडाटे हाथ धरची क्षिपन्नृषा चिड़ीगलानी खंडाटा बुलाऊँच भिडियो आनी प्रकार करी रुषा रागिगलानी सी पलि आसला सी कौन कर देखी देखी तो असहिष्ण हो विरक्ति आसी जाइए तेणु घटा बुल कौन कला से जो मयदान सभा से स्थले अभ्यघूर्णत वस्त्रांतम जलमत्वाग स्थले अवतत जले च स्थलगत भ्रांत्याग मय माया विमोहित रागे जलुची ईर्षा असहिष्णु समस्त रूप सौंदर्य देखी राज युधिष्ठिर ऐश्वर्य प्रचुर संपत्ति जोटा कि ना मर्त्यलोक अच्छी ना असुर राजा पाखे अच्छी ना इंद्र पाखे ये सब देखिक तो असहिष्णु हो जलुची पड़ी ईश्वर पलि आसला से मय सभा भितर पशि स्थले अभ्यघूर्णत वस्त्रांतम स्थल भावटा देखा सी लुगापटा टिकी भिड़ा भिड़ी तापर चलला पानी बोल गोड़ कोईगला कि पानी फाणी कि नहीं गोड़ लुगापटा टिकी चलती तेणु सब बसला कौन करेंगे वस्त्रांतम जलम मत्वा स्थले अपतत जल बोली चिंता करी से स्थल जल बोल धीरे धीरे गोड़ कोई केमती गला कि स्थलटा तेणु से पड़ा जले स्थलगत भ्रांत्या जल गुड़ा स्थल भाया दृष्टि तेणु सी दूर दूर पड़े गला पा भर ढूक पड़ा एमती पड़ पड़ी नाके स्थलगत भ्रांत्या मय माया विमोहित मय दानवर माया मोहित हो मय मायाटा ही दुर्योधन रागिया कारण सर्वनाश बाटला ये कारण से असहिष्णु विरक्त अवस्था था इठी जो कसड़ा पड़ा समस्त हसिले ठोटा जहास भीम तम दृष्टा आ भाई मैंने अच्छा द्रौपदी अच्छा अन्य राणी मैंने अच्छा कृष्ण अच्छा समक्ष भीम आग हसिदे तम दृष्टा स्त्रिय नृपतय अपरे देखिए सब स्त्री मैंने ठोठ हो हसिदे राजा मैंने किए हसिदे निर्वाज्यमाणा अप्यंग राज्ञा कृष्णानुमोदिता युधिष्ठिर कर कृष्ण हस भल कहीं आस दुर्भाग्य केमती तो वस्त्रहरण हम हम केमती तेणु मरवे केमती भगवान हाथ छाड़ी कृष्ण अनुमोदित भगवान कृष्ण को अनुमोदन करें कृष्ण युधिष्ठिर सामने धरा पड़े पुणी असुविधा ये कहते हस भल हस सी मना किंतु कृष्ण अनुमोदन कर हस आ तेणु कृष्ण कथा शुणिक समस्त हसे युधिष्ठिर कथा मानवे कहीं भगवान तो कहते तेणु ये गोटे हास्यरोल एवं हास्यरोलता जोटा कि दुर्योधन अत्यंत असमानित है कारण पड़ी उठिक से नाकेद महाराणी स्थल भाग पानी बोलिक लुगापटा टिकरीगला सीठी पड़ा जल भागे ढूकिन पड़ा लुगापटा ओदा छाता अवस्था तेणु एमती सब ठोठा हसिले भगवान कहले भल कि हस बोली उपहास कले प्रकार युधिष्ठिर बंद कर समिलित बाग्वादनुरुषाज्वलन निष्कर्म्य तूष्णे प्रजजो गजावयम हाहेति शब्द सुमहान नभुत शतान अजात शत्रु विमना इवाभवत बभूव तूष्णी भगवान भूभरं समुज्या समुज्जीर्षु भ्रमति स्व जदृशा सुंदर कथा कही पहले समिलित आगे तो गुड़ाक
ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ହେବେ ତ ସବୁ ହସିଲେ। ହସିବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା। ବାକ୍ ବଦନୁ ରୁଷାଜ୍ୱଳନ, ବାକ୍ ବଦନୁ ରୁଷାଜ୍ୱଳନ, ସେ କ୍ରୋଧରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି କାହାକୁ କଥା କହିବାର ନାହିଁ। ନିଷ୍କ୍ରମ୍ୟ ତୃଷ୍ଣୀ, ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ପ୍ରଯୋଗ ଯାହା ହେଉ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ରହିଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏ କହିକି ଯିବାର ଅସୁବିଧା ଥିଲା କିଛି ନା। ସେଠି କଚଡ଼ା କଚଡ଼ା ଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ ରାଗିକିରି ଗୌଟିଆ ଦୁର୍ଦୂର ହେଇକି ପଳେଇଲା। କାହାକୁ କିଛି କହିନି। ସିଧାସଳଖ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ, ଭାଇ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ, ଲୁମୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କଚଡ଼ା ଖାଇକିରି ଗଜା ହୁଏ ହସ୍ତିନାପୁର ଚାଲିଲେ। ଆଉ ହାହି ଇତି ଶବ୍ଦ ସୁମାନ ଅଭୂତ ଶତାନି, ସଜ୍ଜନ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକିରି ଓହୋ କି କଥା ହେଇଗଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଟା ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା, ଦୁର୍ଜନଟା ତାକୁ ଏମିତି ଛଳେଇକିରି ପରିହାସ କଲ, ହସାହସି କଲ, ଆସିକି କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ? ସିଏ ବଦଳା ଦେବ ନା। ୟାର ଜବରଦସ୍ତ କିଛି କ୍ଷତି କରିବ, ସିଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ଭଲ ଲୋକ ସିଏ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମହଜ୍ଜନ ମାନେ ହାହାକାର କଲେ, କାହିଁକି ନା ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସିଏ ନେବ, କୌଣସି ଭୁଲ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଅଦାତ ଶତ୍ରୁ ବିମନା, ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ମନ ମାରିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମନ ଆଉ ଖୁସି ହେଲାନି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଭାଇଟା ଏ ପ୍ରକାର ରାଗିକିରି ପଳେଇଲା, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଅଦାତ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ଭୟରେ ତାଙ୍କ ମନ ଦବିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁ ତୁଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିଗଲେ। ଭଗବାନ ଭୂମୁ ଭରମ, ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଭାର ଅପହରଣ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ଦୂର କରିବେ ନା ନାହିଁ। ସମୟ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ାକ ପରା ପୃଥିବୀ କି ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଜନ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମରିବେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ସମୁଜ୍ଜିହୀର୍ଷୁ ଯଦୃଶୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଭାର କିପରି ଲାଘବ ହବ। ବସ୍ତୁତଃ ତାଙ୍କରି ମାୟା ହେତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଜଳ ପିଳି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ବଳଦାନ ସେଟା କରିଥିଲା ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ମୟଦାନ କିଏ କ'ଣ କରିବ, କାହିଁ ସେ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତା, ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା। କାରଣ ସମୁଜ୍ଜିହୀର୍ଷୁ ଯୋଉଡ଼ାକ ଦୁର୍ଜନକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଂହାର ନହେଲେ ସେଇ ଭୀଷ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ଏମିତି ବଞ୍ଚିକି ସଦା ପାଇଁ ରହିଲେ ବା ଇଏ ସଂସାର କ'ଣ ହବ? ଯିଏ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଧିକ ବଳବାନ, ସେ ସଂସାର ପାଇଁ ସଲ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଳମାଳ ହବ। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁଡ଼ା ଖଳ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି, ଖଳ ସିଏ ନୁହଁ, ଦ୍ରୋଣ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ବି ଖଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ, ଖଳ ସହିତ ମିଶିଲେ ଖଳ ହେଇଯିବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ବିନାଶ ଦରକାର ଥିଲା, ନହେଲେ ପୃଥିବୀ ଓଜନ କମିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଟିକେ ମାୟା କରି, ମୟଦାନର ମାୟା, ଏହା ଠିକ୍ ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା କରିକିରି ଦୁର୍ଜନ ବିନାଶ ପାଇଁ ଆଜିଟା କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ବେଶୀ କ୍ରୋଧ ନ କରିଥାନ୍ତା, ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତା। କ୍ରୋଧଟା ଅଧିକା ହେବା ହେତୁରୁ ଦ୍ରୌପଦୀକି ନେଇକି ଭୁରି ସଭାରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ହେଲା। ଏଇଟା କ୍ରୋଧରେ ଜଳୁଥିବା ହେତୁରୁ ଯାତ୍ରାଟା କରିଦେବି ବୋଲି କଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅସହିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ମାୟାଟାକୁ ଟିକେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ରଗେଇ ଦେଲେ, ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ, ଏକଦମ ବିନାଶ ନହେଲେ ଆଉ କେମିତି। ଏତତ୍ ଅଭୀତମ୍ ରାଜନ୍ ଯତ୍ ପୃଷ୍ଟଃ ଅହମ୍ ଇହ ତ୍ୱୟା ସୁଯୋଧନସ୍ୟ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟମ୍ ରାଜସୂୟେ ମହାକ୍ଷତୌ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତତ୍ ଅଭୀତମ୍ ରାଜନ୍,
सुखदेव कहते हे राजन परीक्षित जी तुमको बर्तमान जहाँ तुम पचार सब कथा कहीदेली सुयोधन से दौरात्यम दुर्योधन खल लुटा तार जो दुर्व्यवहार राजस्व यज्ञ सेगुड़ाक मान असहिष्णु भाव दुर्व्यवहार कला इटा कौन ठीक व्यवहार है तू जाऊँ दीर्घ दिन रही यज्ञ भाग नेलु जहाँ पाखु आसलु गोटे पदे कहीकि जोनी एगुड़ाक शिष्टाचार विरुद्ध तेणु दुर्योधन अत्यंत क्रोध कर असूया भाव असहिष्णु भाव तार दौरात्य प्रकाश कला राजस्व यज्ञ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे दुर्योधन मानभंग नाम 75तम अध्याय षट्सप्तति आसला साल्लो सहित जादव मानकर युद्ध साल्लो गोटे दुर्दांत राक्षस ता सहित युद्ध से सुखवाच भगवान सुखदेव कहते अर्थ अन्यतपि कृष्ण से शृणु कर्माद्भुत नृप क्रीड़ा नर शरीर से यथा सौभपतियार हत ताना सौभ सौभ नामक विमान अधिपति सौभपति सौभ गोटे देश नुह सौभ गोटे विमान से विमान मालिक था किए सालो सेटा केमती मला अर्थ अन्यत कृष्ण से शृणु कर्म अद्भुत कर्म भगवान कृष्ण को गोटे अद्भुत कर्म शुण हे राजा परीक्षित क्रीड़ा नर शरीर से खेलवाई नर विग्रह धारण कर भगवान कृष्ण गोटे अद्भुत लीला शुण कौन करते ना सौभ विमान मालिक सौभ नाम जो विमान तार मालिक है सालो अत्यंत पराक्रमी मारिया एत सहज युद्ध सहज परास्त हबन सी बर्तमान कृष्ण नहांती बलराम अच्छा द्वारकार कृष्ण नहांती प्रकार व्यवस्था पलैसला युद्ध कर शिशुपाल सकसाल्व रुक्मिणुद्बाह आगत जदुभी निर्जित संख्ये जरासंधा दय तथा यहाँ शिशुपाल सांग सालो रुक्मिणी उद्बाह आगत रुक्मिणी बह समय शिशुपाल पक्ष रही युद्ध करने व्यवस्था करता किंतु जदु भी निर्जित जदु मान तो पराजय कर संख्ये की युद्ध जरासंधा खाली सी परास्त होता सालो जरासंध इतिहास समस्ते परास्त होते तेणु से परास्त होता तार राग था इे शिशुपाल प्रभु मारी सारे तेणु आउ राग बढ़ीगला थे युद्ध हारी राग शिशुपाल सांगटा दुर्जन सांग मला आहरी राग राग शिशुपाल खाली जरासंध मरी सारे तेणुला सब तार सांग सब कृष्ण विरोधी गोटे ग्रुप दल आ दल भर ये गोटे अच्छी तेणु कृष्ण बेसी आहरी पाचिगला कौन कला राग जड़ला पड़ी सालो प्रतिज्ञा अकरत शून्यता सर्वभूभुजान जे अजादवी काम करी से पौरुषक मम पश्यत से सब शून्यता सर्व समस्त राजा समुदाय सभा भितर बर्तमान प्रतिज्ञा कला शून्यता शुण मुझे कौन कहूँ सालो कहूँ शुण जे अजादवी खान करी से खान की पृथ्वी ये पृथ्वीटा को जादव शून्य करदेवी मम पौरुषम पश्यत मोर शक्ति की तुम देख कौन कर बर्तमान जदुवंश शेष कर चलना एमती प्रतिज्ञा करदेला रजा भितर आसला इति मूढ़ प्रतिज्ञा किंतु सी बुझेनी माने बुझे भी पारिबनी केमिति काई किए बुझियो कृष्ण कृष्ण आम जब मत सी कौन गोटे बुढ़ी कौन कर जिणीगले जिणे कि आमर कौन शक्ति कम ना पारूनी आम पारू कि भगवान से जहाँ चाहिए करदे ये सब ज्ञान कहीं छुड़ा कर दुर्जन गुड़ाक सी तो जापर तेणु अत्यंत मूढ़ मूर्खुटा यही प्रकार समस्त राजा मान आगे प्रतिज्ञाटे करी देवम पशुपति प्रभु कहला नाई ऐसे कृष्ण अधिक
ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେବେ ମୁଁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଯାଉଛି ତପସ୍ୟା କରିବି, ତାଙ୍କଠୁ ବର ପାଇକିରି ଗଲେ ଆଉ ମୋତେ ମାରିବ କିଏ? ତେଣୁ ଗଲା ଶିବଶଙ୍କରକୁ ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା କଲା। ଆରାଧୟା ମାସ ନୃପ ପାଂଶୁ ମୁଷ୍ଟିଂ ସକୃତ ଗ୍ରସନ। ସକୃତ କେବଳ ମୁଠାଏ ମାତ୍ର ପାଉଁଶ ଖାଇବା କଥା ବି ଲେଖା ହେଇଛି। କେଉଁ ପାଉଁଶ କ'ଣ ଖାଇଲା ଆଉ ହେଲା, ସେ ପାଉଁଶ ମୁଠେ ଲେଖେ ଖାଇ ଦିନକୁ ପାଉଁଶ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଚାଲିଲା, ତପସ୍ୟା କଲା, ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲା। ଆଉ ସମ୍ବତ୍ସରାନ୍ତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା। ଭଗବାନ ଆଶୁତୋଷ ଉମାପତି ବରେଣ ଛନ୍ଦୟାମାସ ସାଲ୍ଲୁକ ଶରଣମାଗତ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା, କିଛି ନ ଖାଇକି ଖାଲି ପାଉଁଶ ଟିକେ ଖାଇକି। ଭଗବାନ ଆଶୁତୋଷ ତାଙ୍କ ନାଁ, ଆଶୁ ମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଘୁଷି ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉମାପତି ଶିବଶଙ୍କର ସାଲ୍ଲୁ ଉପରେ ଘୁଷି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ବରେଣ ଛନ୍ଦୟାମାସ କହିଲେ, ଯା କ'ଣ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗେ, ତୁ ମୋର ଶରଣାଗତ, ତପସ୍ୟା କରୁଣି, ମାଗେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଦେବାସୁର ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଗନ୍ଧର୍ବ ରୋରାକ୍ଷସାଂ ଅଭେଦ୍ୟಂ କାମଗମ ବବ୍ରେ ସଦାନମ ବୃଷ୍ଟି ଭୀଷଣ। ତା ନିଜ ବଳ ପ୍ରତି ଭାରି ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ମୋର ବଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିମାନ ମୋତେ ଦରକାର। ଦେବାସୁର ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଗନ୍ଧର୍ବ ଉରଗ ରାକ୍ଷସାଂ, ଦେବତା, ଅସୁର, ମନୁଷ୍ୟ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ସର୍ପକୂଳ, ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭେଦ୍ୟ, ଗୋଟେ ଅଭେଦ୍ୟ ସେ ବିମାନ କିନ୍ତୁ କେହି ଭେଦ କରିପାରିବେନି। ବିମାନଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ଇଏ ଉଡ଼େଇକି ଏଠି ଅଛି ପଳା ଛାଡ଼ି ଇଆଡ଼େ ପଳା, ଏମିତି ହେଇକିରି ଉଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ବିମାନ ମାଗିଲା କେବଳ। ଅଭେଦ୍ୟମ୍ କାମଗମ୍ ବବ୍ରେ, କାମଗମ୍ ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସେ ବିମାନ ପଳାଉଥିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିମାନଟେ ମାଗିଲା। ସଜାନମ ବୃଷ୍ଟି ଭୀଷଣମ, ଯୋଉଟାକି ଯଦୁବଂଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିମାନ ମାଗିଲା। ତଥେପି ଗିରିଶାଦିଷ୍ଟ ମୟ ପରପୁରଞ୍ଜୟ ପୁରଙ୍ଗ ନିର୍ମାୟ ସାଲ୍ୱାୟ ପ୍ରାଦାତ ସୌଭମୟ ସ୍ମୟଂ। ତଥେପି ଗିରିଶାଦିଷ୍ଟ, ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ ହଉ ତୋ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ମୟ ପରପୁରଞ୍ଜୟ ପୁରଂ ନିର୍ମାୟ ସାଲ୍ୱାୟ କହିଲେ ମୟଦାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ଭଲ ନଗର ତିଆରି କରିତେ ଯେମିତି ଉଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାଦାତ ସୌଭମ, ତା ନାଁ ସୌଭ। ଶିବଶଙ୍କର ଖୁସି ହେଇକି ମୟଦାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତୁ ଗୋଟେ ପୁର ତିଆରି କରି ଦେ, ତା ନାଁ ହେଲା ସୌଭ। କାମଗମ୍, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସିଆଡ଼େ ଯିବ। ସଲବ୍ଧ୍ୱା କାମଗମ୍ ଜାନମ୍ ତମୋଧାମ ଦୁରାସଦମ୍ ଯଜୌ ଦ୍ୱାରାବତୀ ସାଲ୍ୱ ବୈରଂ ବୃଷ୍ଟିକୃତମ୍ ସ୍ମରମ୍। ତାପରେ ସିଏ ସାଲ୍ୱ କ'ଣ କଲା, ସେ ବିମାନ ଚଢ଼ି ତମୋଧାମ ଦୁରାସଦମ୍, ବିମାନଟି ନଗର ପରି ବିରାଟ ଏରିଆ, ତା ଭିତରେ ଶରୀର ପାଇଁ ରହିବେ, ସବୁ ରହିବେ। ତାହା ଏତେ ଘନ ଅନ୍ଧକାରମୟ, ତମୋଧାମ ଏଟା ଅନ୍ଧାରିଆ, ତା ସବୁ ଅନ୍ଧାରିଆ ବିମାନ, ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ କିଏ ଦେଖିପାରିବେନି। ଯଜୌ ଦ୍ୱାରାବତୀ ସାଲ୍ୱ, ସାଲ୍ୱ ଚାଲିଲା ଦ୍ୱାରକାକୁ। ବୈରମ୍ ବୃଷ୍ଟିକୃତମ୍ ସ୍ମରନ୍, ଇଏ ଯଦୁବଂଶ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ତ ଅଜାଗ ବି କରିବେ, ଯଦୁବଂଶ ଶେଷ କରିବେ। ପଳେଇଲା ବିମାନ ଚଢ଼ିକି। ନିରୁଦ୍ଧ୍ୟ ସେନୟା ସାଲ୍ୱ ମହତ୍ୟା ଭରତର୍ଷଭ ପୁରୀ ବଭଞ୍ଜୁ ପବନାନି ଉଦ୍ୟାନାନି ଚ ସର୍ବଶଃ। ଯାଇକିରି ସେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଉଦ୍ୟାନ ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ହନୁମାନ ବସିକି ଯେମିତି ରାବଣର ଉଦ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଏମିତି କରିକି ସେଠି ଉତ୍ପାତ କଲା। ଆଉ ତିନୋଟି ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିକି ଶେଷ କରା ଗୋଟେ ଫଳ। ସ ଗୋପୁରାଣୀ ଦ୍ୱାରାଣୀ ପ୍ରାସାଦା ତାଳ ତୋଳିକା ବିହାରାନ୍ ସ ବିମାନାଗ୍ରାନ୍ ନିପେତୁ ଶସ୍ତ୍ର ଭୂଷୟ। ଶସ୍ତ୍ର ବର୍ଷା କରି ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଘରର ଶୃଙ୍ଗ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ଉଡ଼େଇଦେଲା ସବୁ ପଟରୁ। ଏମିତି ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲା ପ୍ରାସାଦ। ବିହାରାଂଶ
विमान आज्ञा निपेतु शस्त्रभूषण विमान चढ़ी जुआर चल सियाड़ उड़ी इच्छा चलो ड्राइवर नहीं विमान जा मधुदय इठू सियाड़ पड़ा चलला उपरू पड़ा चलला जुआड़े कह दक्षिण दिगू जा चलला आमती काम विमान तादेह बसिक द्वारकापुर घर द्वार सब ध्वंस करने लगे शिला द्रुमा ता समय सर्पा आसार शर्करा प्रचंड चक्रवात अभूत रदशा छादिता दिश मायाटा तेणु पत्थर पृष्टिगला गछ उड़ी फिंगला द्रुमा ता समय सर्पा सर्प उड़े वर्षा आसार शर्करा एमती सब सर्प तथा कुआपथर वर्षा कला सब माया तापर प्रचंड चक्रवात भयंकर घूर्णिवात मैंने घूरी घूरी किसी पवन है ऊपर उठे युवा घूर्णिवात चक्रवात ना से कहला और रजसा छादिता दिशा चारिड़े धूली उड़िक द्वारकापुर धूआं होगा धूली गुड़ा सब उड़ला इति अर्ध्यमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी भूषम नाभ्य पद्यत सम राजन त्रिपुरेण तथा मही त्रिपुरा सब तीन पुर पाई सुना रूपा लुहा ता देह बसिक त्रिपुरासुर सीटा न से तीन पुर को त्रिपुर कह असुर से शब्द से ना से तीन पुर को ध्वंस करते शिव तेणु ना त्रिपुरारी त्रिपुर गोटे असुर नुह तीन टा पुर केवल ये गोटे पुर से पाई नगरीटा तादेह उड़िक सब ध्वंस कला इति अर्ध्यमाना सौभेन सौभ नामधेय पुर द्वारा भगवान कृष्णकर बर्तमान द्वारकापुरीटा संपूर्ण ध्वंस आचार्य धूली उड़ी घर द्वारा भांगा सब प्रकार करी भयंकर अवस्था सृष्टिगला नाभ्य पद्यत सम राजन तेणु आ द्वारकार कल्याण किए देखी पारा ना सब समस्त असुविधा पड़े राजन त्रिपुरेण त्रिपुरा तीन टा पुर धरिकी जमी राक्षस कष्ट दौला पृथ्वी की ये सिंधु द्वारका भय सृष्टि कला ये हेतु